warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Akbar dari kelompok 12. Saya Ahmad dari kelompok 12. Nama ini selalu Azumar Azra. Decision maker, the group 1. Know, understand, and use the decision making process. Number 2. Knowing when and how to use rational or intuitive decision making or both. Artinya, pengambilan keputusan yang baik. Nomor 1. Mengetahui, memahami, dan menggunakan proses pengambilan keputusan. Nomor 2. Mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan pengambilan keputusan rasional dan atau intuitif ataupun dua-duanya. Next. Number 3. Know your decision making style. Know, recognize, and understand basis and errors that can influence your decision making. Nomor 3. Mengetahui gaya pengambilan keputusan Anda. Nomor 4. Mengetahui, mengenali, serta memahami bias dan kesalahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Anda. Next. Decision is a choice of two or more alternatives. Keputusan merupakan sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif. Next. Decision making process. Number 1, identify the problem. Number 2, identify decision criteria. Number 3, provide criteria weights. Number 4, develop alternatives. Number 5, analyze alternatives. 6, choose an alternative. And number 7, implement alternative. Number 8, evaluate the effectiveness on decisions. Artinya proses pengambilan keputusan. Nomor 1, mengidentifikasi masalah. Nomor 2, mengidentifikasi kriteria keputusan. Nomor 3, memberikan bobot kriteria. Nomor 4, mengembangkan alternatif. Nomor 5, menganalisis alternatif. Nomor 6, memilih alternatif. Nomor 7, mengimplementasikan alternatif. Nomor 8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Next. Decision making process. Number 1, identify the problem and obstacle that makes achieving desired goals or objectives difficult. Salesforce, I need computer new. Next. Proses pengambilan keputusan. Mengidentifikasi masalah. Masalah sebuah halangan yang membuat pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan menjadi sulit. Tenaga perjualan, saya butuh komputer baru. Identify decision criteria. Decision criteria. Criteria that define what is important or relevant in solving a problem. Memory and storage, display quality, battery life, warranty the weight. Proses pengambilan keputusan, memberikan bobot kriteria. Memori dan penyimpanan, daya tahan baterai, berat saat dibawa, garansi, kualitas tampilan. Next. Number 3, provide criteria weight. Memory and storage, then battery life. Number 4, develop alternatives. HP ProBook, Sony VAIO, Lenovo IdeaPad, Apple MacBooks, Toshiba Satellite, Sony
Sony NW, Dell Experience, HP Pavilion. Skip. Next. Decision that managers may take. Planning. What are the long-term goals of the organization? What is the best strategy to achieve this goal? What are the short-term goals of the company? How difficult are individual goals? Organizing. How many employees report directly to me? How much centralization should there be in the organization? How should jobs be designed? When should an organization implement our particular structure? Leadership. How do I deal with employees who appear to have low motivation? What is the most effective leadership style in a particular situation? How will certain change affect work productivity? When is the right time to simulate conflict? Control. What activities within the organization need to be controlled? How should these activities be controlled? When are performance deviation most prudent? What type of management information system should you have? Artinya keputusan-keputusan yang mungkin diambil oleh manajer. Perencanaan. Apakah tujuan jangka panjang organisasi? Apa strategi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut? Apa tujuan jangka pendek perusahaan? Seberapa sulitkah tujuan individual? Selanjutnya pengorganisasian. Berapa banyak karyawan melapor langsung kepada saya? Beberapa besar sentralisasi yang harus ada pada organisasi. Bagaimana pekerjaan harus didesain? Kapan organisasi harus mengimplementasi struktur tertentu? Kepemimpinan. Bagaimana saya mengatasi karyawan yang terlihat memiliki motivasi yang rendah? Apa gaya kepemimpinan yang efektif dalam situasi tertentu? Bagaimana perubahan tertentu akan mempengaruhi produktivitas pekerja? Kapankah waktu yang tepat untuk menstimulasi konflik? Yang terakhir, pengendalian. Aktivitas apa di dalam organisasi yang perlu dikendalikan? Bagaimana aktivitas tersebut harus dikendalikan? Kapankah deviasi kinerja sangat menonjol? Dan sistem informasi manajemen yang harus dimiliki. Next. Decision making rational. Rational decision making, a type of decision making in which choices are logical and consistent and maximum value. Pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional jenis pengambilan keputusan di mana dengan benar logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Rational decisions. Assumption of rationality. Assumptions rationality. The problem is clear and unambiguous. 1. Well defined goal to achieve. Alternative and consequence are known. The final coach will maximize the payoff. Asumsi rasional. Masalahnya jelas dan tidak ambigu. Satu tujuan yang terdefinisi dengan baik untuk dicapai. Semua alternatif dan konsekuensi diketahui. Pilihan akhir adalah memaksimalkan payoff. Next. Rational decision. Bounded rational. Managers make rational decisions, however bound, limited by its ability to process information.
certifying, accepting a good out solution. Keputusan rasional terikat. Rasional terikat adalah manajer membuat keputusan yang rasional, tetapi terikat terbatas oleh kemampuannya untuk memproses informasi, memuaskan, menerima solusi yang cukup baik. Commitment escalation. When manager encourages commitment to a decision, even though it may prove to be a bad decision wrong. Eskalasi komitmen adalah apabila manajer meningkatkan komitmen terhadap suatu keputusan walaupun mungkin terbukti sebagai keputusan yang salah. Next. Intention. Decision making is to make decision based on experience, feeling, a simulation of assessment, atau consideration. Intuisi. Pengambilan keputusan intuitif adalah mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, akumulasi penilaian atau pertimbangan. Next. Intuition based of experience. Manager make decisions based on past experience. Based on generating influence. Manager make decisions based on feelings or emotion. Based on cognitive. Managers make decisions based on skill, knowledge and training. Subconscious mental processing. Manager use data from the subconscious mind to help them make decisions. Based on value or manager makes decisions based on ethical or cultural value. Intuisi berdasarkan pengalaman. Manajer membuat keputusan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Berdasarkan pembangkitan pengaruh. Manajer membuat keputusan berdasarkan perasaan atau emosi. Berdasarkan kognitif. Manajer membuat keputusan berdasarkan keterampilan, pengetahuan dan pelatihan. Pemrosesan mental bawah sadar. Manajer menggunakan data dari pikiran bawah sadar untuk membantunya membuat keputusan. Berdasarkan nilai atau etika. Manajer membuat keputusan berdasarkan nilai etika atau kepercayaan. Based management, evidence-based management, systematic use of the best available evidence to improve management practice. Managers make decisions based on the best evidence which are available. Manager berdasarkan bukti. Manager berbukti. Kemudian sistematis dari bukti terbaik yang tersedia untuk meninggalkan praktik-praktik manajemen. Manajer mengambil keputusan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia. Program decisions. Decisions repeated which can be handled with routine approach. Used on truth problem is direct, familiar, and easy to define. Keputusan terprogram. Keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin, digunakan pada masalah terstruktur, bersifat langsung, familiar, dan mudah didefinisikan. Program decisions. Procedure. A number of sequential steps are established to respond to a well-structured problem. Regulation. Actually, statement that tell manager what they can and cannot do. Policy. Willingness for making decisions. Keputusan terprogram. Prosedur sejumlah langkah berurutan yang digunakan untuk merespons masalah yang berstruktur dengan baik. Peraturan. Peringatan eksplisit yang memberi
memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kebijakan bagaimana untuk membuat keputusan. Example of growth. Customers always come first and always must satisfy. We promote from within whenever possible. Employee salaries always competitive commission standards. Contoh kebijakan. Pelanggan selalu didahulukan dan harus selalu diboskan. Kami mempromosikan dari dalam apabila memungkinkan. Gaji karyawan selalu kompetitif dalam standar komunitas. Non-program decisions. Non-program decisions. Use on retrostored problem is new or universal, and when the information is ambiguous or incomplete. Keputusan yang tak terprogram, keputusan tak terprogram ini yang membutuhkan solusi khusus. Digunakan pada masalah tak terstruktur, masih baru atau tidak biasa, dan ketika informasi bersifat ambigu atau tidak lengkap. Next. Vision future. Movies make decisions people of all ages. Opportunities from the role of technology as managerial decision making process limits risk and interaction. Most crucial decisions are made in place now in the job will probably be directed to software programming in the future. Visi masa depan. Siapa yang membuat keputusan, orang atau mesin? Peluang dari peran teknologi sebagai alat pengambilan keputusan manajerial adalah tidak terbatas dan menarik. Sebagai contoh, keputusan rutin yang karyawan sekarang dari pekerjaannya akan mungkin dijadikan program pengambilan di masa depan. Decision making condition. Certainty situation where managers can make accurate decision because of all the commercial ready now. This situation in which managers can estimate possibility sentence result, yang artinya pengambilan keputusan, kondisi kepastian situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena semua hasil sudah diketahui. Resiko situasi di mana manajer dapat mengestimasi kemungkinan hasil tertentu. Decision making condition. Uncertainty is a situation where the manager not sure about the result, cannot create estimates, probability makes sense. Yang artinya ketidakpastian adalah situasi di mana manajer tidak pasti mengenai hasilnya, tidak dapat membuat estimasi probabilitas yang masuk akal. The psychological orientation of the decision maker will determine his choice. Maximize way of maximum which may maximum
Maximize payoff minimum wage money. Minimize maximum regret the amount of money that could have been made if a different decision had been made. Yang artinya orientasi psikologis dari pengambilan keputusan akan menentukan pilihannya. Memaksimalkan payoff maksimum yang memungkinkan. Memaksimalkan payoff minimum yang mungkin. Meminimalkan penyesalan atau regret maksimum jumlah uang yang dapat dihasilkan bila mengambil keputusan yang berbeda. Thinking style that reflect source of information that a person that to use external oriental. How to process that information, linear or non-linear. Yang artinya gaya berpikir itu merefleksikan sumber informasi yang cenderung digunakan seseorang eksternal atau internal. Cara memproses informasi itu ada linear atau non-linear. Thinking style linear, using data external, process this information appropriate, rational and thinking logical. Thinking style non-linear, preference for information source internal, process this information with observation, feeling, and thoughts. Yang artinya gaya berpikir linear menggunakan data eksternal, memproses informasi ini secara rasional dan berpikir logis. Gaya berpikir non-linear, preferensi terhadap sumber informasi internal, memproses informasi ini dengan pengamatan, perasaan, dan firasat. Decision making, general rules, heuristic. Not only his own style, managers can also use heuristic rules of thumb to make decision making easier. Note this general rule can give rise to error and bias when processing and evaluating information. Yang artinya pengambilan keputusan, aturan umum atau heuristik, tidak hanya gayanya sendiri. Manajer juga dapat menggunakan heuristik aturan umum untuk mempermudah pengambilan keputusan. Decision making, biases and errors. Too confident, feeling like you know more, or having an unrealistically positive view of yourself and your performance. Immediate gratification. One-time great rewards avoid just immediately payoff, which fast rather than future payoff. Anchor effect. Initial information very large weights compared to the information received subsequently. Selective perfection, organizing and interpreting events selectively based on biased perception. Confirmation loop for confirming information past voice and reducing information that contradicts them. Framing, selecting and editing certain aspect, distorting other, distorting and creating wrong reference point. Yang artinya pengambilan keputusan bias dan kesalahan. Terlalu percaya diri, merasa terlalu lebih banyak atau berpandangan positif secara tak realistis tentang diri sendiri. Gratifikasi segera, menginginkan imbalan segera, menghindari biaya segera, payoff yang cepat ketimbang payoff di masa mendatang. Efek jangkar, informasi awal berbobot sangat besar dibandingkan informasi yang diterima selanjutnya. Perspektif selektif, mengorganisasi dan menginterpretasi kejadian secara selektif berdasarkan persepsi yang bias. Konfirmasi, secara mencari informasi yang menegaskan pilihan di masa lalu dan mengurangi informasi yang bertolak belakang ke depannya.
pembingkaian, memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu, membuang yang lain, mendistorsi dan menciptakan titik referensi yang salah. Decision making based and error. Availability, remember, present of obvious event, distorts objective memory and judgment estimation. Representation, assess the probability of an event based on the similarity to other events. Irregularity, trying to find meaning in event random. Sunk cost, business correct past expression, assessing options rather than future consequence. Serve yourself, quick feel produce success and blame failure to external factors. Observation, believe that by knowing that resource is possible, keep predicting quality. Yang memiliki arti ketersediaan, mengingatkan kejadian terakhir atau yang jelas, mendistorsi ingatan objektif serta penilaian. Representasi, menilai kemungkinan kejadian berdasarkan kemiripannya terhadap kejadian lain. Ketidakteraturan, mencoba mencari arti dari kejadian-kejadian yang bersifat acak. Biaya tertanam, usaha memperbaiki pengeluaran masa lalu dalam menilai pilihan alih-alih konsekuensi masa depan. Melayani diri sendiri, cepat merasa bangga atas keberhasilan dan menyalahkan kegagalan ke faktor luar. Pengamatan, percaya bahwa dengan mengetahui suatu hasil maka hasil itu dapat terus diprediksi secara akurat. Review of influencing factor, decision making process. Decision making approach, rationality, bounded rationality, intuition, types of problem and decision, structure and program, unstructured and unprogrammed, decision making condition, certainty, risk, uncertainty, decision making style, linear and non-linear, yes and error. Yang artinya pendekatan pengambilan keputusan, rasionalitas terikat dan intuisi, jenis masalah dan keputusan, terstruktur dan terprogram, serta tak terstruktur dan tak terprogram. Kondisi pengambilan keputusan, kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Gaya pengambilan keputusan linear dan non-linear. Decision making managerial. Managerial decision making model have explained how decision making process used for choosing the best alternative towards maximization of satisfaction, implementation and evaluation of decision. Yang artinya model pengambilan keputusan manajerial membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan digunakan untuk memilih alternatif terbaik melalui maksimalisasi atau keputusan, implementasi dan evaluasi keputusan. Decision making, which is effective in the present, understand cultural difference, know when to get out, use effective process, build an organization that can discover that you next step, adapt quickly to environmental change. Yang artinya pengambilan keputusan yang efektif di masa kini adalah memahami perbedaan budaya, mengetahui waktu untuk keluar, menggunakan proses yang efektif, dan membangun organisasi yang tepat, seperti menemukan yang tak terduga, beradaptasi cepat dengan perubahan lingkungan. Effective decision making process. Focus on what's important, logical and consistent. Recognize both subjective and objective thinking as well as a mix of analytical and intuitive approach. It's only requires enough information to solve the problem.
encourage and with the collective of relevant information and specific opinions. Clear, reliable, easy to use, and flexible. Yang artinya proses pengambilan keputusan yang efektif adalah berfokus pada yang penting, logis dan konsisten, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, serta campuran pendekatan analitis dan intuitif, hanya membutuhkan informasi yang cukup untuk memecahkan masalah, mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu, jelas dapat diandalkan, mudah digunakan dan fleksibel. Decision thinking. Decision thinking is approaching management problem as designer approach design problems, which is useful when identify the problem, identify and evaluate alternative. Yang artinya pengambilan keputusan pemikiran desain adalah melakukan pendekatan terhadap permasalahan manajemen seperti halnya desainer terhadap permasalahan desain yang berguna ketika mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif. Decision making, big data. Big data large amount of quantitative information which can be analyzed with very sophisticated data processing. Artinya data besar, sejumlah besar informasi kuantitatif yang dapat dianalisis dengan pengolahan data yang sangat canggih. Brand skill, creative skills. 1. Thinking of yourself as a creative person. 2. Pay attention to your information. 3. Get out of your comfort zone. 4. Do activities that get you out of your comfort zone. And 5. Find some correct answer. Artinya melatih keterampilan kreatif adalah Anda sebagai orang yang kreatif. Perhatikanlah intuisi Anda, keluarlah dari zona nyaman Anda, lakukanlah aktivitas yang membuat Anda keluar dari zona nyaman Anda. Temukan beberapa jawaban yang benar. Trend skill, creative skill. 6. Play the role of your opponent. 7. Trust that you will find a workable solution. 8. Exchange with other people. 9. Turn creativity into action. Berperanlah sebagai penentang Anda. Percayalah bahwa Anda akan menemukan solusi yang dapat dilaksanakan. Bertukar pikiran dengan orang lain, ubah kreativitas menjadi tindakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.